kami, Okay, mga tira. athletes. Pang Olympics yan, ha? Opo, Okay. Okay, tira. Okay, ready? Ayan na po. First nalagay. word. First word. Tao. Go. Tao. Pati na katawan ng tao. Oh! Nasa taas. Up, up. Side. Up. Wala sa ulo. Buhok ba ito? May buhok. May buhok. Konti lang buhok mo. Buhok mo sa mukha. Tutsang, tutsang. Pilik mata. Nasa taas ang pilik mata. Talukap, talukap. Konti pa, taas pa. Taas pa. Taas pa ng pilik mata. Okay, pass. Tao. Tao. Pero pa. Tao. Pagkain. Pagkain. Oh. Pwede, oo. Bossing, oo ba? Tanga-tanga to eh. Pagkain ba, bossing? Oh. Oo, kinakain. Street food. Sige sa kalye. Fishball. Pwede pan-display? Pwede. Nasa halaman? Bulaklak. Kinakain na bulaklak. Chicharon. Chicharon, oh, chicharon. Oh. Then, next. Ha? Chicharon. Ano to? Namumulaklak? Chicharon namumulaklak. Pass! Ito, gusto ko to. Tao. Tao. Pwede. Hawig sa tao? Pwede. Artista? Artista to. Nasa Itbulaga? Nasa labas? Nasa loob? Malaki? Malaki? Ruby Rodriguez? Matalino? 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 Hindi. Raya? Hindi matalino? Hindi. Wally Bayola to. Pass! Balas na yan. Eto, tao. Hindi. Lugar. Nasa Asia. Nasa Belgium ba to? Belgium, Cambodia, China, Indonesia, Japan, Gamboa, China, Singapore. Nasa Pilipinas. Bulacan. NCR. NCR. National Capital Region. Kamadyon, Kamadyon. Nasa Pilipinas? Alam mo to? Nababasa mo? Basahin mo nga. Philippines. Yan! Ang galing. Ang galing. Nakakuha na isa. Sige.